منا صوم جهاد حدا مبرك للتي خون يخل كم زين تنبل بقطر درجة كلتأيو ناي لدتن ناي تمكتن واسيما مالتيو جن هذه كل بعل ميديا كم تبعل كنية في دالة ذو هلق وكله ما مهراك وانا ببدولو في دالة وطانا كله كلامس كلام قطعت مزان ما كله نتمتم كله مهرية أبذل له ساعات بتعني فتاني كوينو ترخي والله كلهم بب نايب على ميديا النواسة أصواماتنا بكامر استقمروا بأواج استعوجوا بسند زد تسندوا شوعت أصوامات تواحيلا مستفلتوا بعدنا راح تكون ناس بقبص أويانا مجمر بقى أبيات كريستيانات مجمر أكبابرون أصوام ممكن تتفلى ليقن بسم الله وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك يدلون نفسن كله صدقه وانجل ماتيوس معراف سلسته وطري 15 صدق كله كنفصم يقبأنا كبران من كبراتن دق እግዚአብሔር إعداد دبينا ناز طفألو استدمسسلو ما يصن ما يوردانوس بما يوردانوس بمنفس ቅዱስ እና ምን ወለዳሉ ዳግም ልደት ደግ እግዚአብሔርና ምን ሆናሉ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ሓድነት ሰለስትነቱ ናብ ዝገለጸሉ ኤጲፋንያ ወይም አስተርእዮ ተባሂሉ ናብ ዝጽዋዕ ካፍቶም 9 በዓላት ሓደ ዝኾነ በዓለ ጥምቀት በዓለ አስተርእዮ እንቋዕ ጽሕና ወጽሕካትኩም እሞሎም ማዓንቲ አብድሮ ጥምቀት ኮይና ክልተ ነገር ክሬና እቶም ክልተ ነገራት ተሓደ ስለ በዓለ ስለ ጾመ ገሃድ ادخل دሞ بوسن መልክዑ ስለ በዓለ ጥምቀት ነዚ መበገሲ ኮነና ዝኽእል መጽሐፍ ቅዱሳዊ አምላካዊ ቃል ድማ ወይ ደለወን ከመንፈስን ኩሎ ጽድቀ ጽድቅ ዘበለ ኩሎ ክንፍጽም ይግበአና ዝብል ናይ ክርስቶስ ቃል እዩ ማቴዎስ ወንጌል 15 ተጻሒፈሎ ምስተጻሐፈሉ አመክንዮ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ ዮሐንስ መጥምቅ ካህን ናብ ዘለዎ ኣብ ዝኸደሉ ሰዓት መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እንታይ ኣነ ናባኺ ክመጽእ እምበር ንስኻ ናባይ ክትመጽእ ከመይ ይግባእ ነቶም ካልኦት እንተጠምቕ እንተለኹ በስምካ የጠምቆም በስምካ ስርየት ኃጢአት ክኸውን ዝኽእል ናይ ንስሓ ጥምቀት ህቦም ኣለኹ ንኣኻ ግን ከመይ ገይረ ክጠምቐካ ኣነ ብኣኻ ክጥምቕ ይግበአኒ እምበር ንስኻ ብኣይ ክትጥምቕ ይግበአካን ባርያ ናብ ጎይቱ እንትኸደ ባርያ ብጎይቱ እንተተጠምቐ እንተተሓፀበ እምበር ጎይታ በባሪኡ ክኸውን ኣይግበአን ኢሉ ኣነ ንኣኻ ዘጥምቕ ዓቕምን ክእለትን ጽድቅን የብለይን ኢሉ ትሕትንኡ ኣብ ዝገለጸሉ ሰዓት መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ደሞ ህድግ ምእረሰ ንፈጽም ዘንተ ኩሎ ጽድቀ ኣይ ሓደ ግዜስ ግደፍ ደኣ እዚ ተግባር እዚ ክንፍጽሞ ይግበአና ወይ ደለወን ንፈጽም ኩሎ ጽድቀ ጽድቅ ክንፍጽም ሓቂ ክንሰርሕ ይግበአና እዩ ኣነ በኣኻ በባርያይ በመጥማቐይ መለኮታዊ አምላክ እናሃለሁ በባርያ ኢድ መጥማቐይ መምህረትህትና ተባሂሉ ይነገረለይ ንስኻውን ንኣይ ንኣምላክካ በመጥማቕካ
መጥምቀ መለኮት ተባሂሉ ይነገራልካ ስለዚህ ንኽልቴና ዝጽቡቕ እሞ በመሰረታዊ ነገር ወል ሐቅ ስለዝኾነ ሐቅ ነገር ክንፍጽም ደሞ ግድ እዩ ኢሉ ዮሐንስ መጥምቅ ከረድ ዝተናገሮ ቃል እዩ በዚህ መሰረት ወይደለወና ኩሎ نفسم كله صدق خنقبل يقبأنا صدق خنصرح يقبأنا حق خنناقر يقبأنا حق خنصرح يقبأنا زمن قال نجزئو نمطمق ملكوت نقدس يوحنس منبر اتي مصحف قدساوي ጽንሰ ሐሳቡ ግን ሁላትና እዩ ክርስቶስ ናቲና ስጋ ነብይሶ አና መስሉን ንሕና ኮይኑ ሰው ኮይኑ እንትናገር አና ወኪል እዩ ስለዚህ ሰው ዘበለ ሁሉ ጽድቅ ክሰርሕ ይግባእ ጽድቅ ክፍጽም ይግባእ በጽድቅ ክመላለስ ይግባእ በሐቅ ክነብር ይግባእ ወድ እግዚአብሔር ክኸውን ይግባእ ወድ እግዚአብሔር ደቅ እግዚአብሔር ንኽንከውን ንሕና ንሱ መጀመሪያ ወድ ሰው ኮይኑ ይመጽዩ ወድ ሰው ኮይኑ ናባና ዝመጸሎ ምኽንያት ንሕና ደቅ እግዚአብሔር ኮይና ናኡ ንኽንዓርግ ናኡ ክንድዩ ንኡ ንኽንመስል እዩ ስርዓት ካብ ዝሰርዕልና ካፍቶም ተሰርዕልና ስርዓታት ደሞ ሓደ ስርዓተ ጥምቀት እዩ ስለዚህ ንሱ ተጠሚቁ እዩ ንሕና ክንጥማቕ አዚዝ ዘሎ ኩሉ ግዜ ወደ አዳም ዘበለ ሰብ ዘበለ ሁሉ ብዙ ስርዓት እዚ ክሓልፍ እዚ ስርዓት እዚ ክፍጽም ከም ዝግባእ እንተምህር እንሆ ጽድቅ ክንሰርሕ ይግባእና ኢሉ ነጊርና ኣሎ እዚ መእተዊ ወይም መበገሱ ቃል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል እዩ ካው ግን ከምቲ አንተው መእተዊ ዝተናገርክዎ ክልተ ነገራት በወሳንነት ክልተ ነገራት ክርኤና እቲ ሓደ ገሃድ እዩ ገሃድ ማለት ታይ ማለት እዩ ንገሃድ ባዕሉ ክልተ ስም ኣለዎ ሓደ ገሃድ ሰለስተ ፊደል ገሃድ ዝብል እቲ ካልኣይ ድማ ጋድ ክልተ ፊደል እዛ ማእኸል ዘላሃ ብምውፃእ ጋድ ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ ብኽልቲኡ ናይ ባዕሉ ትርጉም ኣለዎ ገሃድ ብዝብል ቃል ኣስተርእዮ መገለጽ ምግላጽ ምርአይ ክሱት ምዃን ግሁድን ግሉጽን ምዃን ማለት ገሃድ ማለት ዝተሰወረ ነገር ተራእዩ ዘይፈልጥ ነገር ኮይኑ ዘይፈልጥ ነገር እንትኸውን ተሓቢኡ ዝነበረ እንትግለጽ ተጋሂዱ ገሃድ ኮይኑ ግልጽ ኮይኑ ይባሃል ስለዚ ሰብ ኮይኑ ዘይፈልጥ እግዚአብሔር ሰብ ኮይኑ ስለተገለጸ እንዘ ሰወረ ምንየና የዝየሰ ክሱተ ኮነ ከም ዝበሎ ቅዱስ ያሬድ እውን ድርሰቱ ድጓዓ ካባና ዝተሰወረ ዝተሓበአ እንትኸውን ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ንኣና ግልጽ ኮይኑ ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ሰብ ኮይኑ ንዓለም ግልጽ ኮይኑ ተረኣየ ከም ዝበሎ ገሃድ ማለት ግልጽ ምዃን ማለት እዩ ትግልጽ ድማ አምላክ ሰብ ኮይኑ ዝተረኣየሉ ወቅት ማለት እዩ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ካልእ ድርሰቱ እውን ኣስተርአየ ዘእያስተርኢ እሙነ ኮነ ኣስተርእየቱ ተራእይ ዘይፈልጥ ተራእየ እቲ ምርኣይ ንሱ እቲ ምግላጽ ንሱ ደሞ ግልጽን ሓቅን ዝተኣመነን እዩ ኢሉ ገሊጹ ዘሎ ስለዚ ገሃድ ማለት ክርስቶስ ዝተገለጸሉ ብፍላይ ኣብ ዕለተ ጥምቀት ኣብ ደመና ኮይኑ ዝንቱ እትወልድ ዘኣፈቅር እትው ዝፈትዎ ዝመረጽክዎ ዝመለኸሉ ሕሩይ ወደይ ንዝ እዩሞ ንሱ ዝብለኩም ስምዑ ኢሉ በአምላካዊ ቃሉ በአካላዊ ቃሉ እንትናገር መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ርግብ ወሪዱ ኣብ ርእሱ እንትቅመጥ ወልድ ደሞ ብዝተፈለየ አካሉ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ብኢድ ዮሐንስ እንትጥመቕ ሰለስተ አካላት ግልጽ ኮይኖም ዝተርኣየሉ መዓልቲ ስለዝኾነ እዚ ንምግላጽ ገሃድ ይበሃል ዋዜማ ጥምቀት ማለት እዩ ሓደ ናይ ገሃድ ትርጉም እዚ ሓደ ካልኣይ ትርጉሙ ጋድ እዩ ትርጉሙ ጥራሕ ኣይኮነን ንባቡ ጭምር እዩ ተፈልዩ ዘሎ ጋድ እቲ ገሃድ ኢልና ያለና እዚ ድማ ጋድ ማለት ደሞ ተውላጥ ዝብል ናብ ገዝ ቃል ትቀየር ተውላጥ እዩ ተውላጥ ማለት መተካእታ
መለወ ንሓደ ነገር ተኪኡ ዝመጽእ እዩ ስለዚ ጋድ ንብሎ ጋድም ተበልና ጋሃድም እንተበልና ኣብ ድሮ ልደትን ኣብ ድሮ ጥምቀትን ዝውዕል ሓደ መዓልቲ ዝጽወም ብጾም ብጾናት ዝወዓል ያው ጾሙውን ብዝተፈለየ እስከ ጸአተ ከዋክብት እስከ ምሴት እስከ ይሰርቅ ኮከብ እዩ ዝብሎ ካልኦት አጽዋማት እስከ 9 እስከ 11 እስከ 12 ከከም ዓይነት ጾሙ ይወጅዩ ጾመ ጋሃድ ደሞ እስከ 1 ሰዓት ምሸት ከዋክብተ ሰማይ እስከ ዝረአዩ እዩ ስለዚ እዚ ደሞ እዚ ዝኾነሉ ኣብ ድሮ ልደትን ኣብ ድሮ ጥምቀትን መተካእታ ዝበልናየውን ህየንተ ረቡዕ ወዓርብ መጽሐፈ ስንክሳርን ፍትሕ መንፈሳዊ ፍትሐ ነገሥትን አንቀጽ 15 ከም ዘቀምጦ ህየንተ ይሆሙ ለረቡዕ ወለዓርብ እዩ ዝብሎ ከክንዲ ዓርብን ከክንዲ ረቡዕን ተኪእኻ ዝጽወም ጾም ማለት እዩ ጋድ ዝብል ቃል ምክንያቱ ልደትን ጥምቀትን ካፍቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ በዓላት ፍኖምንቶም ናይ መጀመርያ ወሰንቲ በዓላት ስለ ዝኾኑ ብሓዘን በጾም በብኽያት ይኮንና ነኽብሮ ልደትን ጥምቀትን በፍስሓ በሐሴት በተሐጓስ በዝማሬ በቅዳሴ ዝረኸብናየውን ባሪኽና በልዕና ሰቲና ከም ክርስቲያን ተሐጉስና ንውዕለሉ በዓል እምበር ጾመ ድህነት ዓርብ ረቡዕ ጾመ ድህነት ይልና ጾምና ንውዕለሉ አይኮነን ስለዚ ጾመ ድህነት ኣብ ጥምቀትን ኣብ ልደትን መዓልትን ተውዒሉ ጾመ ድህነት ካፍቶም 7 አጽዋማት ሓደ ጾመ ድህነት እዩ ንሱ ይሰዓር ኣሎ ማለት እዩ ንሱ ከይሰዓር ድማ ከክንዲኡ ኣዋዚምኡ ይጽወም ማለት እዩ ልደት ጥምቀትን በተመሳሳሊ ረቡዕ ተውዒሉ ሰሉስ ይጽወም ሰሉስ ጾም ይኸውን ሰሉስ ጾም ከተውዕል ረቡዕ በልዕኻ ተውዕል ምክንያቱ ከክንዲ ረቡዕ ሰሉስ ተጾይመሉ ማለት እዩ ዓርብን ተውዒሉውን በተመሳሳሊ ሐሙስ ይጽወም ጾምካ ይወዓል ዓርቢ በልዕኻ ሰቲኻ ተሐጉስካ ተውዕል ንምንታይ ጾመ ድህነት ንምንታይ ተሳዒሩ ድማ ካፍቶም 7 አጽዋማት ሓደ መስዓር ይኸውንን ተባሂሉ ከንሱ ከይሰዓር መተካእቱ ተጾይሙሉ ኣሎ ዋዚሙ ማለት እዩ ስለዚ ጋድ ማለት ተውላጥ መተካእታ ከክንዲ ማለት እዩ ስለዚ ጋድ ይኹን ጋድልና ንጾሞ ክንዲ ረቡዕን ክንዲ ዓርብን እንተኾነ ግን ትናይ መጀመርያ ስርዓት እንትስራዕ በሐዋርያት ትእዛዝውን ትእዛዝ ሰለስቱ ምእተውን ኣብ ፍትሐ ነገሥትን ተቐምጥዎ ንረቡዕን ዓርብን ተኪእኻ ዝጽወሙ ሐሙስን ሰሉስን እዮም ነይሮም ድሓር ግን ንምሳሌ ጥምቀት ኣብ 7 ዓመት እዩ ዓርቢ ክውዕል ዝውዕል ሓደ ዓመት ዓርቢ መዓልትን ተውዒሉ ብኣይ 6 ዓመት ምስ ሓለፈ መበል 7 ዓመት እዩ መሊሱ ዓርቢ ክውዕል ዝኽእል ስለዚ ን7 ዓመት ጋሃድ ረሲዕ እንድሕር ነይሩ ኣብ 7 ዓመት እውን ክርስዕ ይኽእል እዩ ከይርሳዕ ሓደ ግዜ እንድሕር ተሰርዐ ኩሉ ግዜ ነበረከት ኣብ ዋዜምኡ ኣብ ድሮ ልደት ኣብ ድሮ ጥምቀት ንኽጽወም ሊቃውንቲ ብውሳኔ ወሲኖም ናብ ኣቦታትና መሓሊፎም ኣቦታትና እውን ናባና ኣብፂሖምዎ ንሕና እውን ብኡ ንኸዶ ንጾም ኣለና ማለት እዩ በስሩ እውን ካፍቶም 7 አጽዋማት ዝበሃሉ ሓደ ጾመ ጋሃድ እዩ ክንዲ ረቡዕን ክንዲ ዓርብን ጥራሕ ኢልና ሐሙስን ሰሉስን ጥራሕ ተጾይመና ቶም 7 አጽዋማት ይጎድለለው ማለት 6 ይኾነለው ማለት እዩ ስለዚ አጽዋማትና በቀመር ዝተቀመሩ በአዋጅ ዝተአወጁ በሰነድ ዝተሰነዱ 7 አጽዋማት ተባሂሎም ዝተፈለጡ በዓድና ጥራሕ ተይኮነስ በግብፃውያንም ጭምር በአብያተ ክርስቲያናትም ጭምር አከባበሩን አጽዋሙም እንኳን ተተፈላለየ ግን 7 አጽዋማት ኣብ ኩላትና ዘሎ እዩ ስለዚ ክጎድል የብሉን ክጎድል ስለዘይብሉ ረቡዕን ዓርብን
بلدة بتمكتن عند حرز بالنعو خينم كاكن روعن عربن أوازينو درار لدت وتمكاتي زبلتي صحافة سنكسر بعض درار لدت وتمكات درو لدتن درو تمكاتن مالتي ككندو تكينا نصوم ملنا سلازي قادم بلنا صوم قاد درو لدتن درو تمكاتن نصوم عمد حدا غزي طرح نصوم صومي مزي تتحيزو بفلاي أبزحزي كل بعل ميديا كم تبعل كنية في دالة ذهلك وكله ما مهراك وانا ببدولو في دال ذوات أنا كله كلامس كلام قطعت إمزان بابا كله نتمت أما كله ما مهرية أبزول له ساعات بتعني فتاني كوينو ترخي والله كلهم بب نايب على ميديا النواسة قالوا صوم قاعد لمثال لومي لبزمن صنيع اللي زلنا تمكت كصوم زكبا صانمت راح تكون سوازي ما راح تكون صانمت ون قدام ون من دحار كل تمع صحيح كاي صوم زكبا اللي زاوج الله قالوا كاب عربي اذا جمرنا ثلاث معالت اللي زاوج الله والله وسنات عبيت زبال اللي كانوا بن وسنات قطري كاب عربي جميرهم أو جمالو عربي اسكاب ساعات نمر صومو اسكاب 12 ساعات صومو 3 ساعات كاب عربي مصو قدام اسكاب 6 اسكاب 7 ساعات صومو سنوات دمو اسكاب 3 صومو زيهم تدماميرهم 12 ساعات يكونوا حدا معلت كم مالتيو ايلهم ناي بعلتهم فلسفنا بحد حدا توفيت وين كون يخل يناغرلو ነገር ግን وكل بسرعه يكون كم زمان قدس باولوس كاوية كريستيان سرعه اللوا بفلاي اواصوامات زملكت سئلك حدث ان تلعل حدا ناي بعلو ترغمنا قمته زوجون زوسنون قنصون يكونن زوسخون قنصون يكونن አንቀጽ ጾም ተባሂሉ ሳፍተ መንፈሳዊ አንቀጽ 15 ለባዕሉ አንቀጽ ተዋሂቡ عبي رأس تواهيه وأنقذ أصوم كباهله تقمطله أنقذ أصوم مبذول زوم شوعة أصوامات كابي مجمري أزيو ما فصمت مودات أزيو أنا اسكاو كندي ساعات يصوموا مجرش أمك بخمي مع كباب راي خبروا يلو كل جبي لهم 300 أسرت صمنت لي كاونت كاميرام سنيدا مقمطه من لايم سلازي ناي ساعات استواصو كافتي قمامير كاديو وساسيكات يكونس صوم غاد حدا در ولدتن درار لدت ودرار طمقت كمزونه مصحف زنكسارون درو ወይ ድማ ዋዜማ በባህሪው ሰለስተ ወይ ክልተ ዋዜማ ሆይነ ይፈልጥ ዋዜማ እንትብል ናይ ደጓ ዋዜማ ይኮንኩን ዋዜማ ማለት ድሮ ማለት ድሮ ደግሞ ክልተ ድሮ የለን ናጋን ተልካ ናጋ ሓንቲያ ወይም ድሕረ ናጋን ተልካ ደግሞ ሳሳይ ማዓልቲ ከተወስኽ ትማልን ተልካውን ትማላ ሓንቲያ በቅድመ ትማልን ተልካ ግን ካልኣይና ወስኽን ድሕሪትና ተሰሓበ ይኸይድ ኣብዚ ናይ ስርዓት መጽሐፍትና ደግሞ ድሮ ኢሎ ቀሚጠሎ በዚህ መሰረት ጾምና ጾመ ገሃድ ሓደ እምበር ክልተ ይኸውን ይኽእል ከምዚ እንትንብል ብቁጥሪ ደረጃ ክልተ እዩ ናይ ልደትን ናይ ጥምቀትን ዋዜማ ማለት እዩ ግን ሓደ ገሃድ ተባሂሉ ይቆጸር ለምሳሌ ጾመ ድህነት ሮብዕን ዓርብን ክልተ ዕለት እዩ ግን ጾመ ድህነት ኢልና ሓደ ጾም ሓደ ካፍቶም ሸውዓተ አጽዋማት ሓደ ጾመ ድህነት ንብሎ ብቁጥሪ መዓልቲ ግን ክልተ ይኸውን ጾመ ገሃድ እውን ኣብ ድሮ ልደትን ኣብ ድሮ ጥምቀትን ክልተ መዓልቲ ንጾሞ ሓደ ገሃድ ኢልና ንጽውዖ ሕዚ ከምቲ ዓንተው ዝበልናዮ ግን ዝተወሰኑ ሰባት ኣብ ጥምቀት ጥራሕስ ሰለስተ መዓልቲ ክጽወም ዝኣወጅሉ መንገድታት እውን ርኢ ዘለና እዚ ሕጋዊ ኣይኮነን ስርዓት እውን ኣይኮነን ምናልባት ዓበይቲ ቦታታት ተቐሚጦም ከውጅ ይኽእሉ እዮም ንሕና ደግሞ ዓብይ ቦታ እንተይኮንና ንጥይቕ ዓብይ መጽሓፍ ኢና ነንብብ بغندر كو خمزي تباهلي بخصوم كو خمزي تباهلي بغلكو غندر زبحال مصحف يلن اخصوم زبحال مصحف يلن اديس ابا زبحال مصحف يلن وي مقله زبحال مصحف يلن كم مصحفتنا استقمروا استقصروا استفلطوا
ኣብ ናይ ስርዓት መጽሓፍ ተኮይኑ ፍትህ መንፈሳዊ ድድስቅልያ እዩ ናይ ታሪክ መጽሓፍ ናይ ገድላት መጽሓፍ ተኮይኑ መጽሓፈ ስንክሳር እዩ ከምኡውን ናይ አንድምታ መጽሓፍቲ እውን ከም ሓደ መረዳእታ ክንወስዶም ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብዞም ሰለስተ መረዳእታታት ዘለው መረዳእታ ጾመ ጋድ ሓደ እምበር ክልተ ኣይብልን በዓላታ ስንክሳር ናይ ዕለት 10 ድሮ ጥምቀት ትንበብ ስንክሳር ተርኢና بقطر درجة يا صحيفان رخوة بقطر مالتس حادة إلى زي ون كنا نبالكم نخلينا مصحف سنكسار بسم الله والله من فاس قدوس أحد أملاك أما أسرو لتر بذات إلت سرو أبوين ممرانا ميتا كريستيان كما يصوم مهايمنان بذات إلت اسكام السياد وأيبلو من تاني مبالي تتلولاته لأن ولا زيت ولا بصم أبي زي مالت أب طرع سرته زنبب مصحف سنكسار أبوتاتنا حواريات ممرانا ميتا كريستيان كم زي عين السرعة السريعة نسون مؤمنات أغلى أمنتي هذا كريستيان أفزع على الزيان تقول طرع سرتايلو أما جمع رسل الصحافة إيه وأيبلو من تاني مبالته طللاته زأن ولا زيت ولا بصوم أبيه بعبي صوم زبلاع ناي صوم مقبنبر طللات كبالعو أي قبان نسون اسكامسيات اسكامشات مصومو دحر مشات دحر ساعة كوكب بخمزي عينت كمقوي قباء إلو يقمط مو ومكنيات السلازة زسروا أبو كما يسموا ومهاجمنا بذات إلت اسكامسيات زنتوتو اسم حواريات قدوسان عززوا بكنونهم ونزيبلو مكنياتو خنا من تأيزو صوم تتباهل دمو تعان توزقها تصنعيو هي انتهم لرو ولا أرض إنا ولي خيد ولا أما كان بآلة لدت أو بآلة تمكت بآلة ترو وأرض يقاروا بآلة عبية ويبلو بصباح كله زي يتولى بموائل بأنت قوستيا لداتن تمكتن عبلة تروع عبلة عرب توعيلم كصومو أي قبان بآلة أنت قوستيا مالت بآلة تسعي بآلة فاسكة بآلة همسة بآلة همسة زبلو مبالعتين أي صوم مبالعت ناي سعرت كبالعو حقوا سنبر كصومو كحزنو أي قبان لم حواريات وسينام يوم ويبيلو كايفة يمسالكمو كما قال الآن بآلات نقرقن كبال عقصات يلو من تبحال كم أرماويان كم بعدان بمبلع بمستا النات حقوسو كوعدو طرح تيكونس سما زيابير الناس ذكرو سماياوي عدم الناس توسو أمن قصة سمايات كم زلو ناي ملائت ناورا كم زنورو زلو كاستاو سنبر يقد بلعم ساتيوم كساخرو كساقبو ناب زي كون كخدغن اي قباني بلمو انت زازازونا مبرانا يترسل وتانا هيمانوت كما نصم الله انت كليت لتاتم قدمه بآل لدت وام قدمه بآل تمقت درو بآل لدتن درو بآل تمقتن ككندراوعن عربن كنصوم عزيزومنا الله يبلن مو بفلاي نفتانا يلوم معنتي انت مصو ولا اما كان الا تبيرمون يبل بيرمون مالت بكاو غريك توسدو ቋንቋ ይመስል ትርጉሙ ግን ኤጲፋኒያውን ግሪክዩ አስተርዮ ማለት እዩ አስተርዮ ማለት ግልጽ አንተ ወጋሃል ዝበልናዮ ወይ ድማ ጥምቀት ማለት እዩ ወለማ ኮነ እለተ በይረሙን በእሁድ አው በእለተ ሰንበት በእለተ ሰንበት አይሁድ እለተ በይረሙን ማለት እለተ ጥምቀት ሰንበት ወይ ድማ ሰንበት ማለት ሰንበተ ክርስቲያን እሁድ ማለት እዩ ወይ ደግሞ ሰንበተ አይሁድ ደግሞ ቀዳሚ ሰንበት እንተ ኮይኑ ይጽሩም እስከ መስያት በእለተ ዓርብ ዘቅድሚሁ ታቀድሚ ሰንበተ አይሁድ ዘላ ዓርቢ እስከ ምሸት ይጽሙ ወለአማ ኮነ በዓለ ልደት አው በዓለ ጥምቀት በእለተ ሰንበተ አይሁድ አው በእለተ እሁድ አው በእለተ ሰኒ ህዝብ በእለተ ሰኒ በጽሕና ለና እየተካሃለ ያሉ ምእመናን በጾም ወጸሎት ይታረሙ እመበላእት ጥሉላት አተ እለተ አዋ በዓል ጥምቀትን ልደትን ሶኒን ተውዒሉ ከክንድ ሶኒ ታድሮ ሶኒ ዘላ ሰንበት የጾይሞም ይዓሉ ድማ ናይ ጾም ምግቢ ይመገቡ ጥሉላት ግን አየንኩ የበለማ በዓልት ግን
እመባልእቲ ጥሉላት ኢሉስ ሃተ ዕለታ ሓንቲ ማለት ካልእ ትርጉም የብላን ሓንቲ ሕዚ ካብ ቀዳም ምምፂኻ ዶ ካብ ዓርቢ ምምፂኻ ካብ ቀዳም ተምፂኻ ክልተ እየን ክኾና ዓርብን ተወሲካ ሰለስተ እየን ክኾና እዚ መፅሓፍ ግን ሓንቲ ይብል ኣሎ ስለዚ ድሮ ልደትን ድሮ ጥምቀትን ሓንቲ መዓልቲ ጾመ ገሃድ ንፀውም ክንፀውም ከም ዝተኣዘዘ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ተቐሚጡ ንረኽቦ ማለት እዩ እንዲያውም መጨረሻ አርኬ ዝበሃል ነው መጽሐፈ ስንክሳር መስተወደደ መጨረሻ በግጥም መልክዕ ተጻፈ ሰላም እብል ስዩመ ዕለት ዋህድ ዘስሙ ገሃድ ዋህድ ማለት ሓደ ማለት እዩ ከምታ ይጹም ዕለት ከም ዘለታፍቲ ኣብዚ አርኬ ውሽጥውን ሰላም እብል ስዩመ ዕለት ስዩመ ጾም ዋህድ ውን ይለለው ካሊ መጽሐፍ ስዩመ ዕለት ዋህድ ዘስሙ ገሃድ ነዚ ገሃድ ዝበሃል ሓደ መዓልቲ ዝጽወም ሰላምታ የቅርብ ይበልሞ መምህራነ ስርዓት ሓጋጉ ለዘይመጽእ ትውልድ ናይ ስርዓት መጻሕፍት ናይ ስርዓት መምህራን ስርዓት ፍቲ መንፈሳዊ ዝሰርዑ መምህራን ንዝመጽእ ትውልዲ ጾመ ገሃድ ሓደ መዓልቲ ንኽጾሙ ሕጊ ሰሪዖም እቲ ጸድ ካብ ምንታይ እዮም ጾሙን ዝብል ደሞ እመባልእቲ ጥሉላት ወእምነ ቅሱም መዕድ ካብ ጥሉላት ካብ ስጋ ካብ በስዕረት ዝብልዑ ነገራት ከጽወም ምእንቲ አዚዞም አንስ ይተሃረማ ወይ ጾሙ እድ አንስት ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ በጾላት ክውዕሉ ድሮ ልደትን ድሮ ጥምቀትን ተባሂሉ ግን ሓንቲ መዓልቲ ምዃና ግን ወይ ጾሙ ዕለተም በዚ ደሞ ሰላም እብል ስዩመ ዕለት ዋህድ ዘስሙ ገሃድ ስለዚ ገሃድ ማለት ሓንቲ መዓልቲ ኣትጽወም ንሳውን ድሮ ወይ ዋዜማ እዚኣ ሓንቲ ትምህርትና እያ ኢሎም ማዓንቲ ምናልባት ክቡራንን ክቡራትን ደቂ እግዚአብሔር ኩላኻትኩም እንታይ ኣለዎ ክንጸውም ምጻም ደሞ እንታይ ሓጢያት ኣለዎ ለም ብጾም ተተባይስኩምስ ናብ ዝጸው መዳለው እዩ ዝብል እንታይ ኣለዎ ከተብሎ ክበሃል ይኽእል እዩ በርግጥ ዓመት ሙሉእ ዝጸውም እንተሃልዩውን ፀገም የብሉን ናይ ጾም ተቃውሞ የብልናን ኣይኮነን ሓንቲ መዓልቲ 365 ዕለታት ብምልአን ብጾም ብጸሎት ዝነብሩ ኣቦታት ማሊኦምና ቀዳመ ሰናብትን ተሓዊሱ ዝጾሙ ኣቦታት ባሕታውያን ኣለዉ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ከምኡ እንተኾይኑ ፀገም የብሉን ስእልካ ተጸቢኻ ጸኒሕኻ ግን መከራኸሪ ምግባር በዓልናስ በፍቅርን ብሰናያን በስምምዕነትን ክነኽብሮ ዝግባእ በዓል መከራኸሪ ነጥቢ እናልዓልካ ነዚ ምስኪን ምእመን ምውንባድ ናፍቲ ምባል ጽቡቕ ኣይኮነን ብፍላይ መምህራን ዓበይቲ መምህራን ጉባኤ ሰሪዕኹም ትነብሩ መምህራን እትናገርዎ ነገር ተምህርዎ ነገር ብምልኡ በመጽሐፍ ዝተደገፈ ክኸውን ኣለዎ ቃላዊ ትምህርቲ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ኣብዚ ዘመን እዚ ኣብዚ ትውልድ እዚ ዘንብብ ትውልድ እዩ ዝጥይቕ ትውልድ እዩ ብብዙሕ መልክዑ ትምህርቱ ክበጽሖ በብዙሕ መልክዑ ትምህርቲ ዝባጽሐሉ ግዜ እዩ ዘመነ ቴክኖሎጂ እዩ ስለዚ ከም ቀደም የነታ ከምዚ ይብሉ ነይሮም እዮም ኣባቴ ከምዚ ኢሎም እዮም ብሕልሚ ተራእየኒ እዩ ዝበሃል ነገር ኣይሰርሕን እኹል ዝኾነ መርትዖ ምናልባት ኣብ መጽሓፍ ዘይተጻሓፈ ኣብ ታሪክ ዘይተሰነደ ኣከራኸሪ ኮይኑ እንትርከብ ኣብ ዓበይቲ መምህራን ኣብ ልበ መምህራን ዝህሉ ነገር ስለዝህሉ ኣብ ዓበይቲ መምህራን ይጥየቕ ይኽየድ ዓበይቲ ኣድባራት ከምና ኣክሱም ጽዮን ዝበሉ ከመይ ይበሉ እንታይ ይበሉ ተባሂሉ ይጥየቕ ኣብ ዝተጻሓፈን ኣብ ዝተሰነደን ጉዳይ ግን ብተጻሓፈ መሰረት እንተንኸይድ ጽቡቕ እዩ ብፍላይ መምህራን ፍኢሉ ውሽጦም ይፍለጥ እዩ ሓደ ጊዜ ተሰማዕነት ንምርካብ ፍልይ ኢልካ ንምርኣይ ዝግበሩ ነገራት ኣለዉ ንሱ ኣይጠቅምን ኣየዋፅእን መርትዖን ሰነድን ዝተጻሓፉ ነገራትን ሒዝካ እዩ ትውልዲ ክመሃር ብስርውን ጾምናስ መፈላለይ ምኽንያት ፍልልይ ክኸውን ይግባእ ክንጸውም እንተኾይና እውን ናብ ጉባኤ ቀሪቡ ተራእዩ ተዘቲሉ መጽሓፍቲ ተነቢቦም
السيء ناتكم زبالة خوين تترخيون أو نتقلل أسمى نزغنا مخنيات تترخيو مالتي أنت زي كوينو قل أو شدش عمد ديو شوعات عمد ناس تصبها خمزي آيان نوالكا نوون بعد قل أنت زترف مخرح حسابئي زي حادث سرعتي ويدلونا كما نفسم كله صدق زبله كله نفسم يقبأنا مالت استسرع سرعت استحقق حقي كان أخبرون كان كتلون يقبأ زبل حدا ملغتيو ادخل أي ياو لو ميقى هاد سنقى هاد تنقاقرنا لنا صباح دمو تمكات عبي بعليو مدن عالم قويتا يس كريستوس بأقلو تقعيزو ناب يردانس وريدو بأدي يوحنس تتأميقو حد الناس نستنتو تقليسو كاب يردانس انتوص دمو سماي تخافيتو زي ترأي مستير ترأيو كاوون تسرعة نسون أنا ندقو سرعة تخيلنا زخدا بفلاي ون كفوت أنا أي ديابلوس آدم قبرو لديابلوس هيوان أمتو لديابلوس إيلو عفرمو بخلطة ابن روكان بخلطة ابن برد أصحيفو حدا يوردانوس أو زبهال ربع حيا البحري قلاي حدا دمو أو سيول أقمتو بحرق زي نساعات يوم آدم الهوانن دك آدم دك هوان نساعات يوم أملاكم نفتار يوم كعرّاء وكاتيلموس زفرّم اللي فيرمان يهني يلو فيرمان مرأي ابن برد كي كان يصحفو زقمت كم زنبرة مصحف قدسنا بقلص يرد أي معي أي تاريخ مصحفتنا والبتمساسالي وستت مصحف إدهمو لا أدام ولا هوان لا أدامن لا هوان إعداد دبدابي قديد اللوم يزل إذا إعداد دبدابي استقداد كريستوس أما يوردانوس أبا يوردانوس وريدون تطمئيو سلازي كريستوس ناب باهر يوردانوس وريدو تطمقلو عبي مخنيات حدا أنا سرعة تطمقت نتكال نمستمهر ما راح يخوينو مرأي يخوينو نمفتصاميو ادخال أي سرعة تتنا نممهريو أبو تتنا كوين إيو أمهيرنا ذلو نسو ناي سماين نمدرن أملاك كله أبي روزك أبدا أملاك نتخون ناب حدا كاهن ناب حدا يوحنس تبهاله سب نقدر تقعيزو كتما مخالو لومي زذا مكوان انت مسافنت سب صقا نغستات تيقرايو وليدوم كريستوس يوحنس نعنا وغزاي مصي خطمقني إلو غلو تطمقو تزخون نيرو لومي سب صقا زبله كله ناو غزانا مصي خمطمقونا ناو غزانا مصيهم كريستنا علعلنا ناو غزانا مصيهم أقربنا من ولا نيرو أينو غعزنا يندكمن غزا غنزبنا هلونا خالينا هلونا أيلم كالي طاطا نزاوي تكريستيان كالي طاطا ممصو نيرو كريستوس ግን መምህረተትና ስለዝኾነ በእግሩ ተጓዓዚ ተጠሚቁ ስለዚ ኩላትና ናብ ቤተ ክርስቲያን ከነጓዓዝ ኩላትና ናብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ናብ ዝተቀደሰ ማይ ዳግም ናብ እንወለደሉ ስርዓተ ጥምቀት ከነጓዓዝን በክርስቶስ መንገድ ክንመራሕን መምህረተትና ኮይኑ ንምርአይ ናብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ተጓዓዙ ኸይዱ በዝገርም መልክዑ ባሕሪ ዮርዳኖስ ኮይኑውን ከምቲ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ኣብ ሉቃስ ወንጌል እውን በተመሳሳሊ ምዕራፍ 3 ኣብ ማርቆስ ወንጌል ድማ ምዕራፍ 1 بدم بتجلسه كم زلوا كيد وقاس أنا قد معي وهذا الوقاس أقدم يتطمق وأمدرت أنقو كله هذا تطمق ذي يسوع يزود يوحنس كاب مدربدا كبرها كيدمهر أطمق تباهلو تأزيزو مسمسة أو جماعة يوردانوس كوينو بحر يوردانوس كواب كوينو نسوس ما كروت من قصة سمعت قريبا الله منعو نسها أتونا كريستوس تملسوا نحن نسخهم تملسوا نابلنا هذا صلوات كلهم دمان ناخذوا يطمقون يرام مسرية هاتيات كخون خلت أمكت أمانويت أمكت يكونن جزيات أمكت الناتمقة نهاي كريستوس من قديس أرد نيرو سلازي زم كلهم بحلهم وتدبر يكون جبارا يكون سوا سلطان يكونوا ببتارو من ناخذون إحنا خان تاخن جبر إحنا خان تاخن إزاز ناولو
يطمقوا نيرهم زيادتهم كلهم كشاو يطمقوا ክርስቶስ ታራሒዙ እዩ እናተጸበየ ሓዲሩ ታራሒዙ ከም ሓደ ግለሰብ ታርኡ ምስ በጽሖ ለይቲ ምሉእ ለይቲ ክጽቢ ሓዲሩ ለይቲ ሰዓት 10 እቶም ካልኦት ህዝቢ ምስ ተጠመቁ ንሱ ኣብ መወዳእታ ተጠሚቁ ወእምድኅረ ተጠምቁ ኩሉ ህዝብ ተጠምቀ እግዚእ ኢየሱስ ቅዱስ ያሬድ ድጓዓ ኣብ መዝሙሩ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ዘምዓንተ ዝጠቀስኩሞ ወንጌላት እውን ተጠቂሰሉ ስለዚ ኣነ ይገድድ ኣነ ቅድም ዘይ መባል ሓወይ ይቀድም ሓወይ ይገድድ ኣነ ብድሕሪት ክኸውን ካሊ ይቀድም ዝብል ኣስተምህሮውን ክበና ደልዩ ብኸምዚ ዓይነት ዝተጠመቀል እዚ ክልተ ምኽንያት እዩ ሳልሳይ ደሞ ኣምላክነቱ ንምግሃድ ኣምላክነቱ ሰብነቱን ክልቲኡ ግልጽ ንምግባርውን እዩ ናብ ዮርዳኖስ ተጓዒዙ ኸይዱ ንምኽንያቱ ከምቲ ዓንተም መእተው ዝጠቀስክዎ ንሱ ኣብ ዮርዳኖስ እንትጥመቕ ምስጢረ ሥላሴ ቁልጭ ብደንቢ ተነጊሩ ተገሊጹ ሰለስተ አካላት ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ደመና ኮይኑ ዝንቱ ወልድ እንትብል መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ርግብ ወሪዱ ኣብ ርእሱ እንትቅመጥ ወልድ ደሞ ብዝተፈለየ አካሉ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ተረኺቡ እንትጥመቕ ምስጢረ ሥላሴ ዝተገለጸሉ መዓልቲ ኣምላክነቱ ንምግላጽ እውን ሓደ ምኽንያት እዩ ናብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ዝኸደሉ ከምኡውን መጽሓፈ ዕዳና ክድምስስ እውን ከም ዝኸደ ዓንተወ ተናጊረ ኣሎ በዚሁ ምኽንያት በዓል ጥምቀት በስተፈላለየ ድምቀትን ዝማሬን እናኽብሮ ታወትና ተሸክምና ካብ ቤተ ክርስቲያን ጀሚርና ታወትና ዓጀብና እናዘመርና ዓለልና ናብ ባሕርና ናብ ዘለዎ ማይ ናብ ዘለዎ ንኸይድ እዚ ስርዓተ ክርስቶስ ንኽተል ኣለና ማለት እዩ ክርስቶስ ካብ ገሊላ ናብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ወሪዱ ንሕና እውን በብዓመቱ እዚ ንምዝካር ናብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ወሪድና ንጥመቕ በዓለ ጥምቀት ነኽብር ንጥመቕ ማለት ጥምቀት ሓንቲ እያ በብዓመቱ ንጥመቕ ማለት በብዓመቱ ልጅነት ንረክብ ማለት ኣይኮነን ሓደ ግዜ ዝተጠመቕና ኢና እቲ ክርስቶስ ዝተጠመቐ ጥምቀት ስርዓት ንሱ እቲ በዓል ንሱ ኢና ንዝክርን ነኽብርን ዘለና እምበር በብዓመቱ ንጥመቕ ማለት ኣይኮነን ብዝገርም መልክዑ ተጠሚቑ እንትወፅእ ምናልባት ብኣምሳለ ርግቢ ዝበሃል برجع أمثال منفس قدس وريدو أنتنقول حد سوات ورجع أنت خونت ك تاينا منفس قدس قاعد زبلو من فقدر نزخون منافق أنا يسأل رجع كم زي كونت بعد ساعات يرديو ليتي ساعة 10 أيو تطمئون بزلنا ليتي ساعة 10 دمو عواف أمورا رجوي بررت عواف ناس معي عواف ملأن عين قصاصة بلايت زنقصاصا انسسات ويم عواف يكونن سلازي تسعات نسو كمو نيرو مالتيو نا بحر يوردانوس انت قرب كريستوس بعلو بحرني رؤيت وغيت ويوردانوس ني غادريو كم زبلو قدوس داويت اتا بحر على زدنقصت الخناتات نيرو نويح كيلومتر هاديما ونيرا مالت زي تسولو نا از فطرنا اسل زمصه سبات እኮ በደንብ በዝግባ አንተ ዘይ ፈለጠው ፍጥረታት ፈላላይ ፍጥረታት ግን ፈሊጠው ማይ ታባህርን ሰብዓላት ፈሊጣስ ደንግጻ ይብል ነገር ግን ባዕሉ አረጋጊው ለምን ተኮንከ ባህር ዘጎየከ ወአንተ ዮርዳኖስ ዘገባይከ ደሪየከ ዮርዳኖስ ለምን ታይቶ ነድዒት ተኸደለኻ ባህርኻ ለምን ታይቶ ጎየለኻ ተረጋጋ ጸጥበል ኢሉ ክርስቶስ ቃሉ መስተናገረ ጸጥሉ ካለ ደሞ ተማይ ክርስቶስ መስአተው ፈሊሑ ይዝብል ፈልሆ ማያት ዲበርሱ ይብል ቅዱስ ያሬድ ወህናቱ ርስና መለኮታዊ እሳታዊ ዝኾነ መለኮታዊ ኃይል እዩ አውአት ይዘሉ እሳተ መለኮት እዩ ስለዚ ተማይ መውዚ አምላክነቱ መርአያ ዝኾኑ ታራሰብ ከም ዘይኮነ ዝተገለጸሉ መንገድ ኢና ንርእና ካብዛ ማይ ወፂኦ ማይ ተርህወ ሰማይ ይብል ቅዱስ ወንጌል ክርስቶስ ተጠሚቁ ካብዛ ማይ ወፅእ እንትብል ሰማይ ተኸፈተ ማለት ምስጢር ተገለጸ ማለት እዩ ትንሪኦ ዘለና ሰማይ ዝዕፀን ዝኽፈትን ማዕጾ ሃልይዎ ይኮነን
بمثالياوي استمروا يزي مثالي غزان تخفت معصن تخفت او غزا وشط زلو ነገር كل شيء يزرع ክርስቶን ተጠመቅ ቅድሚው ዘይተርአየ ምስጢር ቅድሚው ዘይተገለጸ ምስጢር ተገለጸ ማለት ይምና አውዝማ ካብዚ እምባር ዮሐንስ ከመገረ ኸጠመቅ አነ ኮተራሰይ አንተበል ክርስቶስ ግን የለን ጥመቀን ዳ ሕደግ ዳ ጽድቅ ክንፍጽም ይግበአና አዩ ጽድቅ ክንፍጽም ይግበአና አዩ ኢሉ ዛቃንዚያ ተናገርዋ ዛቃንዚያ ደግሞ ናይ ትምህርትና ነበገስ ገርና ተጠቅምና አላና ስለዚህ መመናት ሰማዕትና ሁላኻትኩም ጽድቅ ክንፍጽም ይግበአና ስርዓት ክንሕሊ ይግበአና ብፍላይ ኣብ በዓላት ዝረአዩ ናይ ፍልሊ መንፈስ ገሊኡ በቲሸርት ገሊኡ በጾም ክልተ መዓልቲና እንጾም ሓደ መዓልቲና እንጾም ገሊኡም بزماري انت قري زباسلو መንገድታት ትርኢን ተሰምዕን እዚ ንበዓልና ዝገልጽ ይኸውን ወይ ደልወና ንፈጽም ኩሉ ጽድቅ እዩ መጽሐፍና ጽድቅ ሁሉ ጽድቅ ማለት ፍቅር እዩ ጽድቅ ማለት ሓቂ እዩ ጽድቅ ማለት ስርዓት እዩ ጽድቅ ማለት ክርስቶስ መምሳሊ እዩ ክርስቶስን ዮሐንስን ዝተነጋገረሉ ቃልስ ግልጽን ርድኡን እዩ ዮሐንስ ይግበአንን ክርስቶስ ይግበአካ እዩ ስለዚህ ሓደ ሰብ ዝኾነ ይኹን ዝምጥኑ ስራሕ ይክሰርሕ ዘለዎ ስራሕ እኳ ተባሂሉስ ኣይክእሎን ይኽእሎ ድየ መጸለትኩም ሓገዝኒ ርድኡን ኢሉ ተማሕጺኒ እዩ ክጅምር ዘለዎ እምበር በትዕቢትን በምህዋኽን በምርሻባሽን ዝኽበሩ በዓላት ንክርስትና ንቤተ ክርስቲያን ዝገልጹ ኣይኮነን እሞ ኩላትና ጽድቂ ክንፍጽም ይግበአና ኩላትና ታወትና ክንዕጅብ ይግበአና ኩላትና ከም ክርስቶስ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ተረኺብና ስጋው ደሞ ክንቀበል ይግበአና ቃል አምላክ ክንሰምዕ ይግበአና ነዚ ኩሉ ደሞ ጽድቅ ሁሉ ክንፍጽም ይግበአና እናበልኩ ትምህርተይ አውዚ የተናገር ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር